guys. Ito. Ang sarap talaga. Kung gusto nyo bumili, order lang kayo. Nasa ibaba yung link. Sa Shopee guys. Sa TikTok, oh. Okay. Ito na pala guys, reveal ko sa TikTok, gaga. Tara. Turuan ka din namin. I-open muna yung cellphone mo. Yan, ganyan. Ganyan. Ayan. Ito pala yung account ko guys sa TikTok. Wait lang, pagkita ko. Oh, may lamok guys. Malamok, meron? Doon. Sabahan mo yun? Guys. Lamok guys. Sabahan mo yun? Bayan mo yan, linsin na may tamatod. Gani? Ang pakiram? Maglawat kayo ba yan? O pag-review. Yan tama kami nito. Lamok ka yan. At ayan tama kami nito. Okay. Most likely. Oh guys. Sorry. Sorry, oh. Natay, sorry ka na. Ito guys, yung account ko. Tapos na. Mas namukbang namin yan. Parang makutan kami guys. Kakan ka guys, pag-follow. Oh, gago na lag out ko. Lag out ko ba? Hindi ko ba alam ng password niya guys. Wag na. Gago. Yan. Guys. Kam ka pala. Ayan. Guys. Wala kam ka guys. Ano? Hindi malinaw sa camera. Official J. Parak Editor. Let's go muna magbasura guys. I-open muna natin ito. Para hindi tayo malamog. Gana ganito. May pang sublidi. May kami basura nyo na. Ito, dalusahan ko lang ganito. May pang sublidi. Namo lang ide ganito. Oh. May pang sublidi na. Lang guys, wait lang ha. Lalagay ko lang yung ko. Gana kaya. Oh, guys. Pakita mo yung then. Pakita mo yung Guys. Kupal na mga guys. Ito ang aming loob ng tent. Survival ito guys. Ito naman guys. Ito. At dalawa kami lang dito guys. Yung bahay nila Kuya Dave. Basura muna kami guys. Let's go guys. So, samahan niyo kami magbasura Maraming guys. dapat flashlight natin mga guys. Guys. Mga guys, mga kupang mga guys. Ay, salapin lang yun. Okay guys.
Siya, tuwa ka lang yung flashlight, oh. So, lapin kita. Hindi natin. What's up, guys? May pa yan talaga. Ale, makutun tama, di? Di? Yes. Let's go, guys. Go guys. Flashlight ko, guys, oh. Nakabili na rin ako. Ito, oh. Go, guys. Mag-explore kami mamayang 3 AM, guys. So, nandun, guys. So, abangan nyo kami. Takiyan. So, abangan nyo kami mamayang 3 PM, guys. Let's go. Go, dude. Kaya kami, guys. Basura. Mag-explore kami mamaya, guys. Igwa na, guys. Oh, gagong, gili. Putukan natin yung mga pansar guys. Nga? Putukan natin to. Putok na, guys. Let's go! Guys. Watch guys. Tignan nyo, guys, oh. Ito guys. Ha? Maraming dapat nating dilag para puputok dito guys. Tuan to. Wait lang, guys. Wait lang. Yan. Ito guys, Yung pansam namin, puputok niya. Gago. Wow. 1, 2, 3, go! Uy, galing, yay! Ihi muna kami, guys. Wah. Uy. Ano ba? Gago, kakatakot. Gigi, oh. Oh. Tulog na tayo mga guys. Laman siya. Ne. Oh mga guys. Ihi muna ako, guys. Ihi yung aking kasama mga guys. Yan guys. Yan. Let's go. So, guys. Dito Doon kami na tayo guys. sa tent, oh. Doon kami mag-explore mamaya or doon, guys. Mamayang 3 AM. Mag-aalam kami, guys. Ito na, oh, tent namin, guys. Pupunta kami bukas sa forest, guys. Abangan nyo rin sa forest, ha, guys. At paki-follow na rin, guys. Kasi madami naman na kaming video, eh. Wala naman na pag-follow, diba? Uy, gawa. Nakamunod ko yung computer shop natin. Plus, mami. Letter search. Gawa. Wag mo i-close, men. Wag. I-open mo. Subs ko muna tong flashlight natin. Dalawa. Wala guys, subs ko to. Dalawa. Yan mga guys. I-video mo to. Wah, bangit pa yung flashlight. Yan. Tignan niyo dito guys. Sa mudo. Sa itaas. Nasaan yung bugimbilya guys? Ito. Lagay natin dito guys. Kunin namin yung light mamaya guys. Ayan guys. Ito guys. Oh, gadya, bagayas. Press mo na ka. Guys. Guys, video kita. Nice lang yan na ba? Yung barbaria na guys. Yung batberia niya. Oh, yung battery. Dago. Oh, guys, oh. Ayun, gumana rin sa wakas. Uy, hala. Pataga mo, gagi. Oh, uy, gagi. Hihira mo.